and credit accounts, no? Kinahanglan nga ang ato ang total debit amounts na mo equal sa tanan total credit amounts. In this case, kay duha raman, isa raman ka debit o sa credit. So, tanawan nato diretso kung balanse ba to ang debit amounts with the credit amounts. No? So, muna siya atong next nga timanan. Number 3 is to indicate a description, a brief description. No? Gamay lang statement to describe the transaction. Okay? So, pwede nga to record initial investment by the owner. So, that is our flow of analysis, and this is our journal entry for example transaction number 1. Sige, do you have questions so far before ta mag-move on sa succeeding na mga example transactions? I would like to know kung naamo yung mga pangutana. Sige. Questions before I start calling on names para sa atong oral recitations. Questions? Yes, Miss Clemenia, Julie. Pwede niyo i-on inyo ang microphone sa kung mangutana mo. Questions? Sige, wala pangutana. Let us move forward to our example transaction number 2. Sige. So, example transaction. Yes. Unsay page sa libro, sir, kanay mong i-discuss? Chapter number 2, page 50 plus na din ha. Pero wala na siya. Dili na siya in order ha. Wala na ko i-discuss in order. Basis lang na siya. Okay. Let us now go to example transaction number 2. Example transaction number 2 is on availment of loans. No? A loan is of course a financial obligation. Therefore, a loan is a liability. No, kung ato siyang ibutang sa balance sheet, na siya sa liability nga portion. Okay? So, assuming this is our example transaction number 2. Okay? ABC Company availed bank loan from BDO. Okay? In the amount of 1 million pesos credited directly to the bank's account. To the bank account. Okay? The president signed a promissory note for the company. The company's building is set as a collateral. Okay? May I call on Miss Muriel Guno? Muriel? Naa si Muriel Guno? Na-out daw to siya, sir, na walang signal. Okay, ato siyang balikan later. May I call on Albert Giliena? Na-out, sir. Na-out pod? Sige, how about na ba si Miss Nunez, Eden Nunez? Black A man na siya, sir. Ay, Black A ni siya. Okay. Sorry. Miss Pamisa. Natalia Pamisa? Where is Natalia? Naa ba si Natalia? Sir. Yes? Sir. Natalia? Afternoon, sir. Okay, Albert. Sige, Albert. So, my first question is for Albert Giliena. Okay? So,
This is our example transaction number 2. Ano? Akong balikon. Kani siya nga transaction is on availment of loans or pag-loan sa usa ka business. No? Sa usa ka bank. Sige, Albert. Kindly guide the class in analyzing example transaction number 2. Unsay nahitabo sa example transaction number 2? So muna ato ang flow ganina. Okay? Sige. Sa pagpangutang ni company sa bank, unsay nahitabo, Albert? Albert? Asa man si Albert? Sir, paki-scroll balik tong example, sir, please. Mm. Okay, sir. Sige. Unsa may ato ang analysis, flow of analysis for example transaction number 2? Unsay first nga nahitabo? Albert? Na si Albert? Sir, madunggal lang, sir. Sige, matungga na ka. What's the question, sir? Sige, kindly guide the class on how to analyze this example transaction number 2. Sige, unsa man to na pag-analyze? Unsay first nga nahitabo, unsay sunod nga nahitabo, unsay journal entry. Sige. Magkuhan ko journal entry, sir, da. Yes. Kuhan, Pero sir, analysis lang sa unsay nahitabo. kuhan, sir, cash, kining, ay, Sige. kuhan, sir, kining, nag-build ang ABC company og loan from BDO, the Availed amount loan of 1 million, from BDO. credited to the bank account. The president signed a promissory note for the company. The company's building. Sige. Magkano ko, sir? Kuhan, sir, kining, ABC company available. Unsa may journal entry? Sige. Diretso sa journal entry. Soon. Okay. Sige. Unsa Yes, say sir. nahitabo dire sa pag-avail sa loan, sa pag-avail ni company sa loan, unsa may One, sir. nadawat niya? Cash, Na-receive niya ang cash, di ba? sige, From cash BDO. debit og kuhan, sir, kining, isa, sir, ah. Sige, can somebody help Albert? May I request Kwarta, sir, cash, again? na-receive niya, sir. Naka-receive siya cash from BDO, di ba? Receive cash from, Sige, unsa may mahitabo kung maka-receive og cash ang business? Mo increase ba iyang asset or mo decrease? kuhan, sir, pwede kuhan, sir, kining try, sir. Sige. Yes, sir, 1 million. Kuhan, sir, cash debit og, Debit cash.
kuan sir kanang mo increase sir. Sige. Kung maka-receive og cash ang business from a bank because nag-loan siya, mo increase ang iyahang asset. No? Tama ba? Debit cash 1 million sir og kuan din sir. Notes payable din sir, credit 1 million. Sige, notes payable. Sige, thank you, Albert. May I call on Asset. Julian Clemenia? Yes sir. Yes sir. Miss Clemenia? How about Alodia? Sir, Sige. kindly Kindly analyze example transaction number 2 based sa ato ang gibuhat kanina dere. Sige, analysis number 1. Unsay nahitabo? a basic company availed bank loan from BDO in the amount of 1 million credited to the bank account. Person assigned a promissory note for the company building set as collateral. So, ang company naka-receive og cash from BDO since nag-loan man siya. Tapos, in exchange dadto is mo increase yung asset. Tapos, while mo sila na understand sir kay mo decrease siya in terms of owner's equity where ang mortgage payable ang credit sir. Mortgage. Sige. So, Since Sige. So, naka-receive si company og cash from BDO. So, does that mean nga mo increase or mo decrease ang iyang asset? increase sir. Increase. Since naka-receive siya og cash. Yes, very good. Because cash is Yes, an sir. asset. So, pagka-receive niya sa cash from BDO, na-increase ang iyang asset though in the form of cash. Unsay second effect sa Yes, sir. pag-loan niya? Unsa pa nahitabo lain? Ang nawala sibli sa iya sir since na sila promissory note in terms of building since collateral. So para sa ko sir ang credit is mortgage payable. Nganong mortgage payable man? Sige. Since sa owner's equity nga kuan Owner's side is equity? ang building is owner's equity na side is ang tag-iya ay ang iyang base is ang building man so na ma-assign siya sa property so mawala siya so maong decrease yang owner's equity sir. Sige, anong nakaingon ka nga mag-credit i-credit ang mortgage payable? Since mawala man sa iya sir in exchange of cash kay iyang collateral. So kung i-exchange, wala pa man kay exchange, 'di ba kay collateral pa man siya, no? Sige, unsa man ginahitabo nganong mag-credit ka og mortgage payable? In terms of decrease sir, decrease of owner's equity or decrease of asset. Decrease of asset. So kung mo decrease ang asset, mag-record ta og mortgage payable? Okay. How about Girly? Girly? Yes, sir. Sige. So, ingon si Alodia ganina nga mag-credit daw ta og mortgage payable. Is that true? Do you agree? Dili, sir. Sige, unsa may Para sa mahitabo? ako, sir, dili. So, ang isa ka nahitabo, naka-receive og cash si company from the bank. Unsa may second nga nahitabo? Yes, sir. Sige, unsay flow sa analysis Sa- number 2?
ang analysis number 1 para sa ako, sir, is correct na siya. Okay. Tapos, ang analysis number 2 is kanang since nag-loan man siya or giutang man niya sa bangko ang kwarta, so Okay. it means nga naatay ma-realize nga financial obligations from the Okay. owner to the bank. So, Okay. tapos, financial obligation, dayon, kanang since nag-signed man ang president sa promissory note, so matawag siya, sir, nga notes payable. And then, since Okay. natay financial obligations, buot pasabot, sir, nga ang iyahang naapod siya, nag-increase ang iyang asset, nag-increase, naapoy nahitabo nga pag-increase sa iyahang payable, sa iyang obligation. Nag-increase ang iyahang liability, di ba? Yes, sir, yung liability. Sige. Okay. So, what unsay imong basis nga nung nakaingon ka nga notes payable dapat instead of mortgage payable ang atong gamiton? Notes payable siya para sa ako, sir, kay kanang with the existence of promissory note. Okay? Sige, that's actually Yes, true, sir. 'di ba? Unsa gani ang main difference, girly, between accounts payable and notes payable? The main difference, sir, is the presence of promissory note. Okay, so kung naay promissory note, ang gamiton nga account title is Notes payable, sir. notes Pero payable. pag Kung verbal wala, lang, accounts. accounts payable lang. Okay, sige. That's correct. No, correct na siya. How about kani siya nga statement akong gi-highlight? The company's building is set as collateral. Wala ba na siya effect sa ato ang dapat gamiton nga account title? Sa pagkakaroon, sir, para sa aqua, sir, wala siya effect, sir. Okay, so para sa imo ha wala effect, okay? Sige. Yes, sir. Sa So pagkakaroon. kung mo increase ang asset, unsa may mahitabo? Unsa na to siya pag-record? Is it a debit or a credit? Based sa atong I-debit, rules sir. ganina. Debit. Kung mo I-debit. increase ang Yes, sir. liability, Na siya sa credit side, sir. credit. Okay. So ang unsa man ang ato ang journal entry therefore, is this correct? Yes, sir. Therefore, the journal entry would be debit cash 1 million and credit notes payable 1 million. Sige, description gamay. To record, To record pwede ra gyapon man, sir, ba to record in notes payable or a financial obligations? sige, kuha na lang, to record loans from bank. Pwede. Okay. Sige. Thank you, girly. May I call on is Mark Brian Bonbon present? Yes, sir. Sige. So, na follow man siguro nimo no ang flow of analysis ni girly ganina. Ingon siya mo ni siya ang flow of analysis and mao pod ni ang journal entry. No? So, do you agree with the flow of analysis and sa gigamit nga journal entry ni girly? For me, sir, is Or if naay something wrong sa ihang analysis and journal entry, what is it? sir, today sa ako mag-pass. Okay, sige, no problem. How about is Romel Guno around? Romel? Wala. How about may I call on Maglasyon? James Maglasyon? James Brian Maglasyon. Wala si Maglasyon. How about Miss Kalubag? Greta Kalubag?
Hello, sir. Ito na transaction, sir. Okay, sige. Si maglasyon lang sa ha. Sa atong ulikan. Sige, this is the transaction, no? Kani, na dere. Muna siyang transaction, mao ni siya ang flow sa analysis, and muna siya ang journal entry. Okay? Di na kaya kung net. Masabdan ra ba ko nimo? Okay, I will go back sa imo ha later, Mr. Maglasyon. Sige, Miss Kalubag. Sige. Naka-follow raman siguro ka no sa analysis nga gibuhat ni Girly ganina? Yes, sir. Okay, sige. So, muna iyang flow sa analysis, muna iyang journal entry. No? Do you agree with the analysis flow and journal entry presented? Or if na kayo makita nga something wrong, unsa man ang wrong ani nga part? Do you agree? Yes, sir. So wala kay makita nga something wrong na sa analysis and sa journal entry? So sakto na siya. Okay, sige, thank you. How about Flora? Flora May? Mualom? Yes, sir. Good afternoon. Sige, same question. If sakto ay ano yan? Sige, kana. If sakto ba ang gihimo ni Girly? Sir? Yes. Or make a comment on the analysis sir. and journal entry. Sakto ba na siya? Yes, sir. Ang na-arrange niya ang journal entry. So, mo agree ka nga ang debit is cash and credit is notes payable. Yes, sir. Okay, sige. Thank you. Okay. Can someone please refresh to the class kung unsa ang pasabot sa mortgage payable? Anyone? How about, sige, Aimee. Miss Aimee Tampipi. Yes, sir. Sige, what is a mortgage payable? Mortgage payable, sir. Katitang naay collateral, sir. Sige, unsa may nature? Kung ato na siya tanaw pangitaon sa balance sheet, ang kanang mortgage payable, asa na nato makitaan? Sa liability, sir. Liabilities, no? So, unsay Yes. kalahian ni mortgage payable o ni notes payable? Promissory note. Promissory note? Mao ba na ilang main difference? Ay, wait. Ayun sa to, sir. Unsa ang main difference between notes payable and mortgage payable? Ay, tong short term. Short term? Mao ba? Unsa gid ang main difference nilang duha? Main difference. Ay, naay fixed bitaw, sir, nga intangible property nga di collateral. Asa man sa duha ang naay collateralized nga asset? Mortgage. Mortgage payable. Payable. Thank you. Okay, sige. Very good. May I call on naa ba si Mr. Alinyabon? Jericho? Nag-out ba si Kuan? Jericho Alinyabon? Sige, may I call on Nida, Miss Nida Namulanta? Yes, sir. Okay, sige. So, again, mauni siya ato ang sample transactions, no? Ang analysis flow and ang journal entry, no? Do you agree sa mga nakabutang dire? Pasaha balik ang transaction and i-compare siya sa journal entry nga gibuhat. Yes, sir. Agree ko. Agree ka? In the sense, Sige. yes. Sige, go. In the sense that, according sa giingon ni Ate Girly Gaina, or sa ni Albert, ilang gi-analyze ang kanang nga situation,
agree ko sir in the sense nga sa analysis number 1 is na ay na-receive nga cash nga 1 million. Okay. So in that danha nga way sir is nadungagan ang asset. It's just because na may nakuha nga 1 million sa gikan sa loan. Okay. Dayon sa analysis number 2 sir is financial obligation. In the sense sir nga na may gitawag nga promissory note. So na siya bayronon nga 1 million which is Okay. ang imong account title ana is notes payable. Og dana po Okay. sir is ni increase ang liabilities. Okay. Sige, follow-up question ni no. Again, what is the difference between notes payable and mortgage payable? Nida? Kwan sir, ang difference sa notes payable og sa mortgage payable is ang mortgage payable sir is naa siya collateral while ang notes payable sir is walay collateral. Okay, walay collateral, no? So, basing diri sa ato ang example transaction, no? The president signed a promissory note for the company. Yes. The company's building is set as collateral. Sige. So, given this statement, is it still true nga notes payable dapat ang nag-increase nga liability? Dili sir, kay Dili. mortgage dapat. Okay. So, muna akong ibalik-balik pangutana ganina. No? So, Mortgage payable day sir okay. to attach. Sige. Thank you, Nida. You're welcome sir. Okay. No? So, although, yes, na ay na pirmahan nga promissory note ang president for the bank loan on behalf of the company, but given the fact nga giset aside ni company ang iyang building as a collateral for the bank loan, that automatically qualifies the loan as a mortgage. No? So yes, although na-increase ang iyang liability, pero again, na may naset na asset as a collateral for the bank loan. So automatically, ang atong gamito na liability account for this is mortgage payable and not just notes payable. No? So i-emphasize na ako no na both notes payable and mortgage payable no may present a promissory note. So meaning either sa ilahang duha pwede nga na ay promissory note involved. No? Again, ang main difference lang with a mortgage payable is the presence of a collateralized asset. Kung naa gani asset nga gi-collateral no for the loan, for the liability, then automatically atong gamiton nga account title should be mortgage payable and not notes payable. Therefore, dere ang ato ang i-credit nga account title is mortgage payable instead of notes payable. Okay? Sige, so that's on availment of loans. Again, naka-receive og cash and naay na create nga financial obligation. Therefore, atong journal entry is debit to cash at 1 million pesos, mortgage payable credit to 1 million pesos, of course, and this journal entry is used to record loans from the bank. So that's example transaction number 2. Sige, break sa takadali. And when we come back, we will discuss example transaction number 3. So, sa mga wala pa na ako natawag, palihog ko o basa daan sa example transaction number 3. Kaya basin ka mo akong tawagon.
Okay, going back. Sige, naa ba si Miss Clemenia? Julian Clemenia, please. J. Lord? Block B ba ni si J. Lord? Barakia? Yes, sir. Yes, sir. Black na to, sir. Naa siya karon? Wala, sir. How about Felix Ranke? Block B ba ni si Felix Ranke Jr.? Sige, may I call on Miss Rowena Laurito? Yes, sir. Okay, sige. So, example transaction number 3 is for you. Now, the transaction is the company purchased computers for office use in the amount of 80,000 pesos paid in cash. Okay? Kindly guide the class in analyzing this transaction, please. Unsa nato ni pag-analyze? Unsa nahitabo sa analysis number 1, analysis number 2? Sir, ang analysis number 1 is na purchase siya og office equipment na computer. Okay. Then ang analysis number 2 is kanang cash na 80,000. Okay, Then ang payment journal of entry, cash. ang journal entry niya, sir, is ang debit is office equipment. Ang isulod, Okay. ang nigawas is ang cash nga 80,000. So, debit office equipment, how much? 80,000, sir. Okay, tapos unsay imong credit? Ang kuan, sir, cash, How much? 80,000 pesos. Sige. Anong nakaingon ka nga kinahanglan i-credit ang cash? Unsa man ani sa analysis ang naka-prompt nimo nga maka-credit kag cash? What's your basis? Kay nagpalit man siya, sir, og kuan computer Okay? Sige. in cash. So, sige. So, sa analysis number 2 nimo no nakay payment of cash. Sige. What happens to your total assets or unsay mahitabo sa imong mga assets or unsay mahitabo sa imong assets kung magbayad ka og cash sa pagpalit og computer? Mo increase ba siya or mo decrease? Increase cash ay asset, sir. Sige, kung magbayad ka og cash, unsay may mahitabo sa imong cash? Mo increase ba siya or mo decrease? Mo kuan, sir, mo decrease. Mo decrease ang imong asset nga cash. Yes, Diba? sir. How about diri sa computer sa pag-purchase nimo? Inigdawat ba nimo sa computer unsay mahitabo sa imong assets? Mo taas, sir. So mo increase ang imong assets. No, madugangan siya sa computer, no? And ang imong asset account nga mo increase is office equipment. 'Di ba? Yes, sir. Okay, very good. Thank you, Welcome, Rowena. sir. Yes, sir. Okay, sige. So, kaning example transaction number 3 is actually a general type of transaction for all types of assets, no? So, meaning, kung magpalit ka og any kind of asset, in this case, an office equipment, no? Pwede nga furniture and fixtures, pwede nga building, pwede land, pwede transportation vehicle. Basta generally, kung ang imuhang gipalit nga asset, kung imong gipalit is an asset, no, ang gibayaran nimo diretso in cash, your guide is example transaction number 3. Okay? Purchase of assets in cash. So, atong first nga analysis, of course, naka-receive og computer si company kay nagpalit man siya, no? So by receiving the computers because of the purchase, na-increase ang imuhang asset, and of course because ang kanis sila ng mga computer is
intended for office use. So of course, kana sila will be classified as office equipment. So office equipment nga account title imuhang gamiton, no? The second part of the analysis, the payment of cash, no? Tungod kay bayaran nimo diretso ang imong gipalit nga mga computers, of course, upon payment of cash, mo decrease ang imuhang level of assets, no? And ang imuhang asset nga ni-decrease is of course ang cash. Balikan na to ang table sa rules of debits and credits. Kung mo increase ang cash, i-record as debit. Kung mo decrease ang cash, i-record as credit, no? So dire ni-increase ang imong office equipment, so i-record nimo siya as debit. Ni-decrease imong cash, so i-record nimo siya as credit. Okay? So that is why mo na siya ang atoang journal entry. Debit to office equipment for 80,000 and credit to cash for 80,000, of course. And this is the transaction to record purchase of computers for cash. Okay. May I call on... Sir, excuse me, sir. Yes, question? Pwede ko mag-interrupt si Romel Gono, sir, baka naki-join ra siya sa ako kay wala gid siya i-load, sir, na siya diri sa balay, sir. Ah, that's fine. That's okay. Sige. May I call on Ruvelin Buagas? Yes, sir. Okay. So this is our example transaction number 3 kanina nung agansira ni Rowena Monisia. Let us expand. No, i-expand nato ni siya nga transaction. So let us now discuss example transaction number 4. This is for you. Example transaction number 4. So ganina, nagpalit ta og computers for office use in cash. No, gibayaran nato diretso in cash ang ato ang palit na computers. This time, sa example transaction number 4, we purchased the computers on credit. No? On credit. Sige. First and foremost, kung naay term nga on credit sa usa ka purchase transaction, unsay pasabot sa term nga on credit? Sige. Utang, sir. Utang? Giutang, sir. Giutang. Giutang. 'Di ba? Okay, sige, very good. Now, sige. Kindly analyze transaction number 4 parehas sa atong pag-analyze ganina. Sige, unsay mga nangahitabo? Ang Just answer na. Kaya di maklaro. Office equipment, sir. Credit. Credit office equipment. Sige, ang flow lang sa kuan. Unsa may first nga nahitabo? Ang nag-purchase o computer for office, sir. Sige, purchase of computer. 'Di ba? What else? Yes, sir. Unsa pay lain nahitabo? Unsay second part sa nahitabo? Ang second analysis, sir, kay use ng credit is amount. So, use on credit in amount. Nag-kuan siya, sir. Nag-use siya o kanang purchase in credit, sir. Okay? Unsay pasabot ana kung on credit? Giunsa niya pagpalit ang computer? Iyahang Giutang, sir. Giutang. giutang, 'di ba? Yes, sir. Purchased on credit. Okay? So kung purchase of computer, unsa may mahitabo sa imuhang assets kung mag-purchase ka og computer? Madugangan ba siya or mo decrease? Nadugangan, sir. Nadugangan. So therefore, kung magpalit ka og computer, mo increase ang imuhang asset, That's it. 'di ba? Unsa nga asset account ang ni-increase kung mopalit ka og computer? Ang office equipment, sir. Office equipment. Very good. Okay.
Nganong nakaingon ta nga office equipment man? Nganong dili pwede store equipment? Na may computers nga pwede gamiton sa store, di ba? Nganong dili man store equipment atong gamiton dere? Ay, pwede ra sad, sir. Kato atong gamiton. Pwede ba store equipment? Unsa man gyud? Store equipment or office equipment? Unsa man atong discussion ana before? Ay, office equipment ra day, sir. Ngano man? Kay kanang gikuan siya, sir, bagi kuan man siya gigamit siya sa company, sir. Asa man siya gigamit ni company? For kuan, sir. For Business. business? Sige, ato nang balikan later. Sige. Kung magpalit ta og computers tapos ato siyang giutang, unsa may nahitabo? No, ganina nagpalit ta og computers for cash. No, ni decrease ato ang cash kay nagbayad man ta. This time kay ato man siyang giutang, unsa may nahitabo? Nag-purchase man ta on credit. Unsay ni increase or ni decrease dere? Ang kuan, sir. Office equipment, sir. Office equipment? What Ay, else? Nangutang man ka, so unsay nahitabo? Kung mangutang ka, unsay mo increase? Ang kuan, sir, ang so man kadto lang, sir. Sige, kung mangutang ka, unsa man asa man nga part sa imong balance sheet ang mo increase? Ang debit, sir. Debit? Asa nga portion sa imong balance sheet ang mo increase? Sige, asset ba, liability ba, or equity ba? Ang liability, sir. Liabilities, no? Yes, So kung sir. mangutang ta, madugangan ato ang liabilities. Kaya ang liabilities mo man na siya nga part sa atong balance sheet ang mga utang. 'Di ba? So Yes, sir. unsa man nga liability account ang atong gamiton para ma-record ni siya? So ito, sir. Unsa nga liability account atong gamiton dere? Ganina sa office equipment, ang asset nga atong gigamit ka office equipment kay sa office man siya gigamit, 'di ba? Unsa man nga liability account atong gamiton dere para ma-record ni siya nga pag-utang? Kuan, sir. Accounts payable, sir. Accounts payable? Nganong dili man notes payable? Dili siya promissory note. Notes payable, sir, kay nangutang man di ay. So notes payable atong gamiton kung mangutang. Oh, Okay? yes, sir. Sakto ba imong giingon? Yes, sir. Sakto. Notes Okay. payable, sir. Sige, thank you, Rovelyn. May I Yes, sir. call on Mylene Tukmo? Sir? Sige. So ingon si Rovelyn ganina nga there is a transaction number 4, no? Since nangutang man ta based there is a analysis number 2, ang ato daw gamiton nga liability account is notes payable, no? Ingon si Rovelyn. Is that correct? Para sa ako, sir, is no. Na ano? Karap What is your idea? Ay. Sige, unsa man nga liability account ang gamiton One, kung dili sir. notes payable? Accounts payable. Sige, nganong accounts payable man and dili notes payable? Wala may answer ka ng sign or promissory notes. Sige, unsa may difference di ay between accounts payable and notes payable? Unsa gani difference between accounts payable and notes payable? Promissory notes, sir. Promissory note. Kung naay promissory note atong gamiton nga liability account kay Accounts payable. kung naay promissory note, No, notes payable, like, sir. notes payable. Kung wala, accounts payable. 'Di ba? Okay, sige, Mylene. Based ani nga analysis, no? Unsa man ang ato ang dapat journal entry para ma-record nato ning transaction number 4? Office equipment, sir. Asa man na siya?
Debit. Unsaon? Debit for office equipment. Pila man. Accounts payable. Unsaon na to ang accounts payable? Credit. Credit accounts payable. Unsa may Yes, mga sir. amount ani nila? Pila ang debit sa office equipment? 80,000 pesos. 80,000. How about ang accounts payable? 80,000 pesos. Okay, sige. Thank you, Mylene. Okay. Okay, sige, no? So, kini is just a very, very small, even kaning invisible siya nga part, no, diri sa atong transaction. Kay of course, wala man niya gi-mention diri specifically kung accounts payable imong gamiton, di ba? Almost all of the time, dili gid na siya i-mention directly sa transaction kung unsa nga liability account, unsa nga asset account ato ang gamiton, no? That's part of the analysis. Kailangan apil na sa atong analysis kung unsa nga account title, unsa ang proper account title nga atong gamiton, di ba? So last meeting gi-discuss nato ang difference between accounts payable and notes payable kung naay promissory note nga gi-signan, then notes payable kung wala accounts payable. So this time there is an example transaction number 4, giutang niya ang computer CS. Pero walay information as to naabay gipirmahan nga promissory note or wala. No? So therefore, ang ato ang gamiton is accounts payable. No? So this is our final journal entry for example transaction number 4. May I call on Miss Natalia Pamisa? Oh my God, nag-leave siya diretso. May I call on Crystal? Emma Fe? Crystal? Sige, Cindy Burlat. Cindy? Kaning uban bitaw kay mag-leave dayon no kung hapit na tawagon. Sige, Corinne. How about Corinne? Sige, Corinne. The next example Sir. transaction is for you. Now, ganina sa example transaction number 3, nagpalit tawag office equipment, no computers and cash. Sa number 4 ato ang gi-utang. So this is example transaction number 5. This is still on the purchase of assets. Corinne. Sir. Sige, si Corinne lang sa. Sir, ay mong Okay. illustration, di ka na ako maklaro. Padali lang, sir. Sir. Again? Mao ni sir kaning transaction 5. Yes, example transaction number 5. Isa pa akong i-zoom. Yes, sir. Okay, sige. Example transaction number 5. The company purchased computers for office use on credit, no, in the amount of 80,000 pesos, pero 25,000 pesos nga portion is required to be paid in cash as down payment. Answer, analysis 1, sir, is Sige. purchase office equipment. Okay. Analysis 2, sir, is kanang use on credit. Credit. Sige, credit lang ato ibutang. Number Credit, 3. sir. Napabaylain? Number 3 is answer required down payment, sir. Okay, down payment. Sige, unsa may nahitabo diri sa purchase of computer? Ang answer, ang journal entry na ni sir. Diri sa analysis lang sa ta. Sige, pag purchase nimo sa computer, unsay nahitabo sa asset? Isa, sir.
Putol-putol imong tingog, sir. Ang kuan, Or sir, sa pag-purchase sa asset increase ba siya computer, or na-decrease? mag-increase ang Pareha po ani. asset, sir. Sige, one. Okay, unsa nga asset account Dunggan ko, ang sir. increase? Ang office equipment, sir. Office equipment, of course. There is analysis number 2. What happens? Kuan siya, sir, Isa, sir. Remember nga, ang term nga on credit, nagpasabot, na kay giutang. Yes, diba? sir. Kung mangutang ka, unsay nahitabo? Pag nag-decrease ang kuan, sir, liabilities. Nag-decrease ang liability? Yes, sir. Nag-decrease ang liability, sir. Oo. Okay, decrease. Ay, Liability. Unsa man nag-increase nga ang liability, sir. Nag-increase Sige, ang increase. liabilities, I mean. Increase liability. Unsa man nga liability ang mo increase? Sige, Corinne. Kung naay ni increase nga liability Kung account, unsa man na? Sir, putol-putol ka, sir. Ang nag-increase, ano, sir? Unsa nga liability account ang nag-increase? Ang credit, sir? Unsa nga liability account ang nag-increase? Sir, putol-putol imong tingog. Okay, sige, balikan ta ka later, Corinne. Thank you. May I request Aimee Gundaya, please? Yes, sir. Sige, Aimee. Sige, ingon si Corinne ganina, din sa example transaction number 5, nag-increase ang liability. Unsa nga liability account ang nag-increase based diri sa example transaction number 5? Sa giutang niya, sir, sa office equipment. Yes, unsa man nga account title ang nag-increase? Unsa nga liability account ang nag-increase? Kuan, ang office equipment. Office equipment? Liability account ba ang office equipment? Na-increase yung liability, sir, kay nagkuan na siya, nag-utang siya. Yes, na-increase yung liability kay nang utang man siya. My question is, unsa nga liability account ang nag-increase? Accounts payable. Accounts payable. Nganong accounts payable man? Unsa imong basis? Kuan, sir, nag-utang man ang company. So, kanang nagkuan siya nga, na-share notes bali, sir, nga nangutang siya. Okay, kung mangutang ba ang company, automatic ba ang accounts payable diretso ang gamiton? Sir? Kung kung mangutang ba ang company, automatic ba nga accounts payable atong gamiton nga account title? Kung mangutang daw. Kung mangutang ba ang company, automatic ba nga accounts payable diretso atong gamiton nga account title? Pwede po, sir, notes payable, sir. Sige, unsa natong gamiton diri? Accounts payable or notes payable? Ay, notes payable siya, sir, kaya wala man gid state, sir, nga na promissory note. So, kung walay promissory note, notes payable ang gamiton? Dili, accounts payable. Accounts payable. So, accounts payable atong gamiton diri tungod kay walay promissory note. Tama? Sir. Yes, sir. Okay, very good. Ato yung continue diri. Unsa may mahitabo sa assets kung nagbayad ta og down payment nga cash? Diri nga column. Increase ang yaha. Mo increase ba? Increase yang cash. Ni-increase ba ang cash kung magbayad tag down payment? I know, ni-decrease there, sir, I mean. Ni-decrease ang asset, 'di ba nga cash kung mobayad ta. Yes, sir. Sige. Based ani na flow of analysis, Aimee, unsa man ang ato ang dapat nga journal entry? Answer. Office equipment, 80,000 iyahang na credit. I-credit na ko ang office equipment? I know, na-debit dahil, I mean, sir. Sige, debit office equipment, pila? 80,000. 80,000. Unsa pa ilain nga account title?
kuan dayon sir. Accounts payable 80,000. Unsa may atong buhaton sa accounts payable? Debit sir. So debit po diri accounts payable. Then down payment dayon ang credit. Pila atong i-debit sa accounts payable? 80,000. 80,000 unsa pay lain? Sakto na ba ni or napay i-credit? Down payment. Napa sir, down payment which is ang i-credit mo 55,000. Unsa nga account title ako i-credit? Down payment. Down payment is not an account title, Amy. Oh. Unsa man nga account title atong gamiton kung magbayad tag down payment? Unsa atong i-credit? Kuan sir, cash. Sige, mag-credit kag cash. Pila? 5,000. 25,000. Sige. Sakto na ba ni imo ang journal entry? Agree na ka, ani? Yes sir. Okay, sige. Thank you, Amy. May I call on Natalia Pamisa? Nakabalik na ba si Natalia Pamisa? Yes, sir. Okay. Natalia Pamisa. Thank you. Ay, kadali lang ha. Sige, Natalia Pamisa. Sige, Natalia. Now, ingon si Amy kanina, mao ni ang flow of analysis and mao ni ang journal entry. Do you agree with the journal entry nga gibuhat ni Amy? Based ani nga Sir, analysis di na ha? maklaro. Di ni mo maklaro ang? Wala ko makita, sir. Wala ko makita sa board. Ay, sa screen. Sige, naa sa Wala screen. Excuse me, sir. Yes? May I volunteer? Wait ha, kadali lang. Sige, Gono na, sir. Gono. Natalia. Nakita na nimo Sir. ang screen? Wala dyan, sir. Kinsay lain tao nga dili makakita sa screen din ha. Na-present naman sa screen ang ako ang Excel. Dili gyapon makita, Miss Pamisa? Dili, sir. Nawala, sir. Ina ang connection ako, sir. Sige, sige, thank you. How about Romel Guno? Yes, sir. Sige. Do you agree with the journal entry nga gihatag ni Amy kanina? No, sir. Sige, unsaan man nato ni pag-correct kani nga journal entry? Dapat, sir, ang office equipment is sa debit nakabutang. Okay, wait ha. So dapat mag-debit ta og office equipment? Yes, sir. Na Pila man? 80,000. 80,000. Unsa pa may lain? Then cash din, sir. Di din ibutang sa credit. Okay, credit tag cash, how much? 25,000. Okay, unsa pa lain? Kuan din, sir, ang accounts payable sa credit pod. Okay, accounts payable credit. Pila? 55,000. 55,000. Nganong 55,000 naman lang ang credit to accounts payable? Kay na naman siya 25,000 sa cashier. Okay, dayon Na 55,000 nga nabilin. 55,000 pesos nga nabilin nga Obligation. or utang. Okay, sige. Thank you, Romel. Thank you, sir. Sige. So, may I call on Blessila? Sir, good Sige. afternoon. So, naatay duha ka options diri nga journal entries, no? Option A and kani siya isang ato ang option B. Sige, Blessila. If you are to choose between journal entry A and journal entry B, asa may sakto ani nilang duha? B, sir. B? Kay kuan magod, sir. B, sir, B.
Sige. Kanang Unsa duha ka may kuan credit. sige. Akong question kay nganong mali ang journal entry letter A? Nganong mali ni siya? Kay ang accounts payable sir kay sa debit niya gibutang sir instead sa credit niya ibutang dapat. Tapos Okay, nganong makaingon man ta nga dapat i-credit ang accounts payable? Asa man imong basis? kuan ra gid sir kanang dapat sa credit siya sir kay kanang nag-increase man gud siya sir. Nag-increase ang ang liability. okay, so kung Liability, sir. mo-increase ang liability, unsa may atong buhaton? Dapat siya sa credit sir. Okay. Very good. So, aside from kana siya, dapat i-credit ni siya, unsa pa may lain sayop aning journal entry A? Kuan sir kanang dapat i-minus na siya sir kay nag-down payment naman siya og 25,000 sir. So mahimo na siya 55,000 sir which is sayang accounts payable sir. Okay, very good. Thank you, Blisila. Salamat sir. Okay, so this here's the thing no with example transaction number 5. So example transaction number 5, kibali mo ra gi-combine nato ganina ang example transaction number 3 and 4, no? Although ang total value sa atong gipalit na computers is 80,000 pesos, no? 25,000 pesos ana nga portion is already paid in cash as the down payment. No, that's why natay analysis number 3 nga down payment dire. No? So, meaning out of the 80,000 pesos ang nabilin, no, 80,000 pesos minus 25,000 pesos, mao na lang na siya ang nabilin nga liability. Mao na lang na siya ang portion nga atong giutang. So 80,000 minus 25,000, that's 55,000 pesos. Meaning kaning 55,000 pesos, mao na lang na siya ang portion nga ato ang giutang. Kaya ang 25,000 pesos nga portion ato namang gibayaran diretso in cash as a form of down payment. Okay? So next time, no, kaning analysis nga flow, kaning analysis 1 to 3, this is actually useful, no? Ato ni siyang gibuhat para naatay guide kung unsa nga accounts atong i-debit, unsa nga accounts ato ang i-credit. No, actually kaning analysis flow is dili man ni siya required in actual, no? Pwede man ka magbuhat diretso og office journal entry, no? But then since we are still kaning beginners, no, dapat naatay visual na basis, naatay visual nga guide, no, kung unsa atong i-debit, unsa atong i-credit, and pila ang amount nga atong i-debit and credit, no? That is why I chose to discuss lesson 4 this way. Mas taas siya, pero mas mag-guarantee na to nga mas masabta na to ang discussions because naman tay guide. No? So again, I suggest nga tonight or before our next meeting, practice analyzing transactions using this method, kanina analysis flow. No, ay ninyo buhaton ang journal entry. But then again, kinahanglan timan-an tong tulo ka points, no, when making a journal entry. Number 1, debit first ay ang credit tapos i-indent. Number 2, kinahanglan ang total debits equal sa total credits, no? Meaning kaning transaction journal entry A ganina, kung atong i-total ang iyang total debits, ang tanan debits ng iyang nabutang is 160. Kay isa ka 80, isa pod ka 80. Pero ang total niya nga credit nga amount is only 25,000. So kana pa lang nga aspect, mali na gid niya ang journal entry letter A. No? So that's point number 2. Point number 3, kinahanglan di nato kalimtan ang ato ang saan siya ang ato ang description to record purchase of computers, no? Dili kayo nako i-strict no ang kaning description as long as si description capture niya ang actual nga nahitabo sa transaction. No, in this case nagpalit og computers, then that's enough. Okay? Sige. And our last example transaction for this afternoon is on payment of liabilities, no? May I call on kinsa man akong tawagon. Naana ba si Kuan?
Block B ba ni si Disabilie? Ninya Disabilie? Anyone? Block B ba ni siya? Block A. Block A ni siya. Sige. Naana ba si Muriel? Muriel Guno? Block B ni siya ba? Wala si Muriel. Is Glenn Hart Estopel Block B? Yes, sir. Naa si Glenn Hart? Naa si Glenn? Murag nagduty. Okay, sige, that's fine. Sige, how about Alberina? Jundin Alberina. Yes, sir. Sige. Ikaw ang ato ang despedida karong hapuna. Ikaw ang atong last na transaction. Sige. Example transaction number 6 is on payment of liabilities. Meaning, inganani nga type of transaction na atay ginabayaran or natay gibayaran nga utang. No? So, ato ang transaction is, the company paid 25,000 pesos for the computers purchased on credit. Di ba ganina atong last nga transaction, natay portion sa atong gipalit na computers nga atong giutang. No, kanisiya. This time, sa transaction number 6, ato ang gibayaran ang 25,000 pesos nga portion, ana. No, Jun din. Sige. Atong i-analyze ang transaction number 6. Sige, go. Jun din. Say may tabo. Sa basira. Analyze. Account, company paid 25 computers. So, analyze sa one sir is kuan sir kanang nag-purchase computer. Nag-purchase ba taog computer dire? Oh, the company paid. Wala day. So, ang company day nag-paid sa computer. Sige, paid liab for computer. Nagibayaran na itong utang para sa computer. Sige, what else? Analysis number 2. Sa number 2, computers paid. Payment of cash, sir? Sige, payment of cash. Sige, unsa may mahitabo sa imong liabilities kung magbayad ka? Mag-kuan, sir, mag-decrease ang kuan, ang decrease ang liab. assets, ay ang liabilities. Di ba kung decrease lagi, mo decrease. Kaya nagbayad man, sir. Sige, so makuhaan imo ang utang. Di ba kay imo naman gibayaran? Makuhaan man. Magamay na lang. How about kung magbayad ka og cash para sa imo ang utang? Unsa may mahitabo? Payment of cash. Nag-decrease dyan po ng cash, sir. Nag-decrease ang imong asset, di ba, in the form Oo, of asset. cash. Kaya nagbayad man ka. Sige, unsa man nga liability account diri ang nag-decrease sa pagbayad nimo sa imong utang? Ano, sir? Unsa nga liability account ang nag-decrease diri sa analysis 1? Decrease. It's a sir. Unsa nga account title? Paid liabilities to decrease ang liabilities. So, decrease mo ang liabilities. Unsa man. Decrease ang liabilities. Sige, Unsa ba, Jun din. Erico, sa sir, eh? Unsa nga account title ang nag-decrease? Unsa nga liability account ang nag-decrease sa pagbayad nimo sa utang? Kuan, sir, kanang accounts payable, sir? Sige, nganong accounts payable man? Accounts payable, sir, kay kuan siya utang man siya sa Okay. kuan dili siya kanang walay professional note na gibutang po diya. So wala kuan lain accounts payable. Okay, sige. Now, based ani nga analysis flow, unsa man ang ato ang dapat journal entry? Journal entry is kuan ang debit kuan ang debit. Ang interest. Sige, dani na lang sa. Based sa kato atong rules kaning nasa table, no? Unsa may mahitabo kung mag-decrease ang liability? Unsa na to sa record?
Kung mag-decrease ang liabilities is Record as? kanang decrease. Wait, sir. Sige. Naadere sa table na akong i-present. Ano sa sir? Patanong sa table, sir. Nag-increase ang credit, sir. Nag-increase ang credit? Ay, unsa to? Decrease man day today. Okay. So, kung ni-decrease ang ilang liabilities is nag-decrease ang Kung nag-decrease ang liability, unsaon siya pag-record? nag-increase ang Sige na, dere, sa table. Kung mo decrease ang liability atong record as debit. David. No? Sige, so dere ka nag-decrease man ang liability atong record as debit. How about kung mo decrease ang cash, ang asset nga cash, unsaon mo siya pag-record? Credit, sir. Credit. Very good. Now, based ani nga analysis, unsa man imong journal entry? Journal entry. Ang journal entry is kanang accounts payable ang bayro mo. Accounts payable. Sige. Unsaon man si accounts payable, i-debit or i-credit? Debit. Sige, debit accounts payable. Unsa pay lain? Cash dayon credit. Sige, credit cash. Pila may mga amount ani nila? 25,000. Sige, 25,000 debit, 25,000 credit. Sige, thank you, Jundin. Okay. Now, sige, sakto ni siya, no? For generally, kung magbayad ta og liability, since kaning example transaction number 6 is about payment of liabilities, no? So generally, kung magbayad ta og liabilities, mo decrease atong liability, no? So that's evidenced by analysis number 1. Kung mo decrease atong liab, bisan unsa nga liab ang mo decrease, i-debit gyud nato na siya based sa ato ang rules on debits and credits nga table, no? So kung magbayad ta og utang, always i-debit gyud nato na ang liability account. Na diri lang nahitabo nga ang atong utang nga gibayaran is an accounts payable, no? So kung ang atong gibayaran is related sa usa ka utang nga naay promissory note, of course atong i-debit is notes payable instead of accounts payable. Okay? Sige, we will end our discussion for lesson 4 on example transaction number 6 this afternoon. Okay, we will continue our discussions on Monday. Same topic pero lain nga klase of transactions. Meaning, tanawa, magbasa mo sa inyong libro, there is a chapter number 2, kung unsa pa nga mga types of transactions atong wala na discuss this afternoon. No? We will discuss them on Monday. And of course, mag-post pod ko daan sa group chat later tonight kung kinsa nga mga students ang ako ang expected nga tawagon on Monday for our oral recitation. Okay? Inani lang gyapon sir nga kwan ay mga analysis og ahe pa ang journal entry. Yes. Okay sir. Better nga na analysis para mas masabtan nato. Don't worry, this evening, no, or this afternoon, right after we dismiss, kani ang Excel file nga atong gigamit, ako ni siya i-upload sa group chat para na mo'y basis sa pag-study. And of course, kaning table sa rules on debits and credits na upload na nako ni siya sa ato ang Google Classroom. So balikin na lang ninyo dito na ana siya sa resources nga subgroup sa inyong Google Classroom. Na dito, rules on debits and credits nga table. I-download na lang for your reference. Okay? Sige. Do you have remaining questions for this afternoon? Sir, namulan to sir, pwede mangutana. Yes, Nida. Kanang ang imong natawag nga nag-oral na sir, dili na nimo matawag next week kung magkuan ka. Yes, sige, nanin ni siya ha. For midterms, natay tulo ka rounds of oral recitation. For finals na part, naputay tulo ka rounds, no? So, matawag mo maximum of 3 times. Pero doon sa natutanan students og tawag, ahat na tawag balik og second round and then third round na po. Okay? Thank you, sir. Sige. Pero regardless ana ha,
everyone is still encouraged, virtually required to attend the Google Meet session kay mas advantage man kung makadungogid mo real time sa discussions, 'di ba? Okay, sige. Do you still have remaining questions for this afternoon? Napabay mga pangutana? So far wala na kay sada kay ka ma-explain sir. Mao ba?